السلام عليكم أصدقائي التلاميذ. قبل بدء درس اليوم لا تنسوا الاشتراك ودق الجرس لمزيد من الدعم إن شاء الله والاستمرار، وشاركوا القناة بين أصدقائكم لمزيد من الاستمرار والدعم إن شاء الله. درس اليوم عبارة عن اختبار فرض أو كنترول. كتعرفوا هذه المرحلة هي فترة الامتحانات، واقترحوا كثير من التلاميذ إعطاء نماذج عديدة للامتحانات. دونك عندنا في هذه الدورة ديال السنة الثالثة إعدادي عندنا لا كوريسبوندونس، المراسلات. هنا عبارة عن رسالة إلى صديق أو إلى أصدقاء cher. Donc c'est une lettre amicale ou personnelle. هنا la date et le lieu. Ici c'est la formule d'appel, le corps de texte, la formule de congé ou de politesse et la signature. Compréhension de l'écrit entoure la bonne réponse. يعني غادي ندورو على الإجابة الصحيحة. Il s'agit d'une lettre. Est-ce que conventionnelle يعني واش administratif ولا معيارية يعني adressée à un supérieur, ولا personnel ولا message électronique رسالة إلكترونية عبر الانترنت. donc هنا c'est une lettre personnelle. Complète les éléments en te référant au texte. Émetteur, destinataire, lieu de et date, formule de congé. هنا émetteur هو اللي كتب هاد الرسالة، يعني كنلقاوه في الإمضاء، يعني في لا سيغناتور فوزي. destinataire كنلقاوه في لا فورمول دابيل، هي les amis de classe, c'est-à-dire les amis de classe de Fawzi. Lieu et date, en Casablanca, le 17/3/2017. Formule de congé, très cordialement. Trois, réponds par vrai ou faux aux affirmations ci-dessous. يعني غادي نجاوبو بخطأ أو صحيح بالنسبة لهاد الجمل هادو. فوزي écrit à ses amis pour les inviter. L'objectif de la lettre est de remercier. Donc هنا je vous remercie de tout cœur de marque de sympathie que vous m'avez exprimé suite au décès de mon père. Donc هنا c'est un remerciement. Donc ici c'est vrai. Est-ce que Fawzi écrit à ses amis pour les inviter? Donc ici c'est faux. Donc ici c'est un message ou une lettre de condoléance. يعني رسالة تعزية. يعني شكر من بعد رسالة تعزية، يعني شكر الأصدقاء ديالو لأنهم عزاوه في الوفاة ديال الأب ديالو. وحضروا هنا votre présence à ces obsèques a été très précieuse et m'a apporté un important soutien moral. يعني حضروا الجنازة ديالو، دونك خلى ليه واحد من خلال لو سوتيان، خلى ليه واحد المواساة معنوية مهمة. toute ma famille en est émue، يعني انبهرات وعجبها الحال بالنسبة لا فامي ديال الأسرة ديالو. encore une fois، واحد هنا، merci à vous ainsi qu'à mes respectables professeurs pour le bon geste entrepris par eux très cordialement. يعني شكر حتى الأساتذة ديالو. 4.
En plus de ses amis, qui d'autre Fawzi remercie-t-il? Donc, on a professeur, respectable professeur. Hein? Fawzi a remercié aussi ses professeurs. Trouve dans le texte la formule d'appel. La formule d'appel, cher ami, mes chers amis de classe. Il y a la formule d'appel. Choisis la bonne réponse par une croix en t'appuyant sur la forme de la lettre. Celle-ci a un caractère, est-ce que officiel ou amical? Donc, on a amical. Langue et communication. 1. Relève du texte une expression de remerciement avec intensité et sans intensité. Donc, on a avec intensité, je vous remercie. De tout cœur. Donc, sans intensité, merci. Merci à vous. 2. Entoure l'adjectif qui sert à remplacer la subordonnée relative dans la phrase ci-dessous. Donc, les élèves ont fait un acte qui exprime leur sympathie. هاد la sympathie غادي نبدلوه بواحد l'adjectif. Systématique, sympathique, synthétique. Donc, les élèves ont fait un acte qui exprime leur sympathie. هاد la phrase relative. من كي حتى السامباتي غادي نبدلوها بان ادجيكتيف واش سيستيماتيك واش سامباتيك ولا سانتيتيك. دونك هنا sympathique. Les élèves ont fait un acte sympathique. هاد l'adjectif هذا كيعود l'acte اللي هو un geste sympathique envers Fawzi تجاه فوزي. 3. Relie chaque énoncé à l'acte de communication qu'il exprime. يعني غادي نربطو كل acte de communication كل énoncé par un acte de communication. يعني كتعرفوا أن énoncé هي la phrase la parole prononcée يعني الهضرة اللي تقالت من طرف واحد الشخص. أما l'acte de communication كنعنيو به le locuteur هذاك اللي كيهضر لمن كيوجه الهضره على الانترلوكوتور ولو سوجي علاش كيهضروا. هذا هو لاكت دو كومونيكاسيون وكنسميوه سيتوياسيون الوضعيه التواصل سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. Monsieur, pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc? دونك هنا كيطلب باش يزور لو بارك. دونك هنا refuser, demander. Donc ici, c'est demander une autorisation. Bien sûr, l'accès est autorisé aux visiteurs aujourd'hui. Donc هنا مسموح الزوار اليوم. Donc هنا c'est accepter. C'est merci beaucoup monsieur, c'est gentil à vous. Donc هنا شكر. Remercier quelqu'un. 4. Complète le tableau suivant. غادي نتمموا الجدول الآتي. Situation اللي هي وضعيات التواصل. Et les énoncés هي الهضرة اللي تقالت. هنا tu demandes à ton ami l'autorisation d'utiliser sa calculatrice. يعني كتطلب من الصديق ديالك استعمال طلب السماح باستعمال الآلة الحاسبة. هنا يمكن نكتبو puis-je la version du sujet باش نديرو واحد لا فاز اللي هي انتروغاتيف جملة استفهام. puis-je utiliser ta calculatrice s'il te plaît. Point d'interrogation.
الوضعية الثانية un garagiste refuse l'autorisation à un automobiliste de stationner devant son garage يعني يرفض أنه يستاسيوني السيارة ديالو حدا المرأب ديالو أو الكراج. دونك هنا شنو غادي نقولو في الرفض؟ Ce n'est pas possible. Désolé monsieur, ce n'est pas possible. Là je suis désolé. Ou là, ce n'est pas possible. غير مسموح ب de garer ou de stationner. يعني باش تركن السيارة ديالك stationner ta voiture devant mon garage. هنا عندنا الهضره اللي تقالت لي لونسي ولا اكت دو بارول. خاصنا دابا الوضعيه ديال التواصل. J'aime bien vous remercier du soutien matériel يعني الدعم المادي que vous avez apporté à notre association اللي قدمتوه للجمعيه ديالنا. هنا un membre d'association, le président. Donc ici un président d'une association. Donc ici le président, c'est le président d'une association présente ses remerciements. Le président d'une association présente ses remerciements à un bienfaiteur. يعني محسن. Le professeur accepte la demande d'autorisation de ses élèves de visiter Fawzi. يعني قبل اليوم طلب السماح بزيارة فوزي لمجموعة من التلاميذ. J'accepte ولا d'accord, j'accepte votre visite à Fawzi. Peut-être que Fawzi il est malade ou donc كما شفنا في لا lettre أنه توفى ليه الأب ديالو يعني سمح لهم باش يزوروا. 5. Classe les expressions suivantes selon les indications de tableau. يعني غادي نكلاسيهم هنا على حسب واش كيعنيو لا لتر اميكال ولا اوفيسيال يعني رسميه ولا رساله صداقه. هنا كوردوني دو ليميتور كيكونوا في لا لتر اوفيسيال دو ليميتور. الكوردوني كما شفنا انها الاسم والصفه والعنوان والبريد الالكتروني ورقم الهاتف. هادو هما لي كوردوني. ليميتور هو اللي كيكتب الرساله ولا المرسل. Cher Ali, donc ici c'est amical. Cher Ali, veuillez agréer. Adi c'est une formule de congé في الرساله الرسميه. Monsieur, agréer monsieur. هنا amicalement رسالة صداقة. وشكرا على تتبعكم.